Second set sa ato ang Bahad Taparay dire sa Sitio Cantila, Poblasyon Consolacion, Cebu. Organize niya ni Boss Alex Corralisa o under ni sa Boss Ryan Ruby Promotion, mga kaibigan. Second set na ni sa atong Bahad. Team Ernie Jeffrey na Bandam kontra sa team ni Jomar og ni Consial Joel. Okay, sugda na ang game 1. Okay, saway dugay-dugay. Ato nang sugdan na ang atong game 1. Ikaduhang Bahad na niya, ikaduhang Bahad. Servisyo Jomar para uno. Win! 1-0 na, 1-0. O baga atong crowd ron dire sa Sitio Cantila, Consolacion na Cebu. Daro. Pa sa tong luyuhang bahin, no. Servisyo Jomar Uma. Para dos na ni. Jomar again. Consial Joel. Bobo. Tara. Side out. Ono zero atong skora, 1-0. Servisyo Kuya Bandam. Hay! Iyaw ni karatista ni Kuya Bandam, ha? Tuara. Jeffrey. Kuya Bandam. Jojo, tukmuran na iyay, wa karya kang depensa. Ono Iguales. Ono Iguales. Servisyo Kuya Bandam para dos. Hay! Lah, kuha pa. Lah. Jo. Side out. Iguales ono ato skora, Iguales ono sa atong game 1. Servisyo Jojo. Out. Bukot ang Maral. 2-1 na. Isang puntos ang kalamangan sa team Jomar na Consial Joel. Kini para 3. Jeffrey. Jomar. Lupit ng tira ni Jojo. Double barrel attack. Consial Joel. Lupit na mga tira. Yun, no. Nakabawi si Jeffrey Bartiana. 1-2 ang atong score. 1-2. Isang puntos ang kalamangan sa team Consolacion. Ito, serbisyong Ernie Basalan para tumabla. Iguales 2 na. Iguales 2. Servisyo Ernie para 3. Consial Joel. Ernie Jomar. Musukol mo, ha? Daray inyo. Pasok. Iguales 2 ang atong skora sa atong game 1, ha? Sa atong second seat, Bahad dire sa Sitio Cantila, Consolacion, Cebu. Jojo Alibio binigay, lobong-lobo. Pinakain ang kalaban. Nagkapalitan na. Nilakasan ang mga tira. Nako. Lupit ng mga tira. Nagkabugbuga na. Lakado! Pasok na pasok. Side out. Servisyo Jeffrey para 3. Iguales 2 sa tool, mga kaibigan. Atong skora tool. Ayan, tagak. 3-2. Okay, back to the ball game. 3-2 ang atong score. Servisyo Jeffrey para 4. Jojo, gikamang na. Gikamang ni Jojo. Lobo. Yay, kat abula.
Lucky shot. 4, 2. Kene para 5. Jojo, to Erne. Bidot bukay sakto eh. Kanlat ni Erne eh. Kaging ang depensa sa team ng Jojo. Jomar og ni Consel Joel. 5, 2. 5-2, tatlong puntos ang kalamangan sa team na ni Kuya Bandam Erne og ni Jeffrey. Servisyo Jeffrey para size. Amuyatis tiraha Kuya Bandam mo. Lah, nangatsa na, nag-atsa na si Kuya Bandam. Gigamit na yung secret weapon. Size 2. Size 2 apat ang kalamangan sa team Bandam Erne na Jeffrey. Sa ating game 1 sa ato ang second set bahad. Servisyo para City. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon mga kaibigan. Mapalit ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Naana diha sa Sangat San Fernando ug sa Bugon Sibunga. Sa Poblasyon Karkar na diha Maricel Anthony Store ug sa Guadalupe Karkar. Gusto mo disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Shout out sa Jorkin na Bambam Construction Supply mga kaibigan. Hirni gitarget ni Hirni eh. Sus. Grabe Hirni mamusdak eh. Servisyo Kuya Bandam para City. Hay! Grabe eh. Gipakamang si Konsehal. Nako. City na. City 2. Servisyo Kuya Bandam para Otso. Hay! Nagbugha, nagkahoy, namugha, nagkahoy si Kuya Bandam. Gibalas tirador ang bala ni Erne. Nako. Sumabit bay. 2 City ato skora, 5 puntos sa kalamangan. Servisyo Jojo Erne Jomar. Binato na ni Jomar mga kaibigan. Kinsa kay manak-out ani. Tuara, tagak na. Agas na. 3 City. Servisyo Jojo para 4. Kini, good item na ni. Out ball. 4 City. Servisyo Jojo para 5. 4 City ha. Lobo. Muy. Napa. Grabe oh. Giwatas-watas sa tigwa. Grabe ha. Ang iga Kuya Bandam, ano? Ano? 5 City na. Kini para size. Erne. Agay kini. Konsehal, grabe gidakdakag duak sa akong ganador. Size City. 1 puntos na lang ang kalamangan sa team Bandam Erne na Jeffrey. Kini para igualis na. Para tabla na. Tabla na kaibigan. Igualis City. 7-all. Na kini para Otso. Servisyo Jojo. Ay nako. Erne. My goodness, where is your defense? Erne Basalan. 8 City. Kini para 9. Erne. Wala. Konsehal, may bobo. Grabe bula Konsehal eh. Nagkayo eh. 9 City. Bunal-bunal lang eh. Grabe na no? 9 City. Kini para Jis. Jojo. Bandam. Erne. Way hinay bula eh. Sumablay.
Noy City ha. Noy City kini Parautso, Servisyo Ernie. Kamang. Okay, kini. Awa na. Yayay na. Noy City side out. Servisyo Konsyal Joel Paragis. Noy City ha. Bandam at sa ang secret weapon gipagawas ng Bandam. Secret weapon Bandam. Noy City ha, Noy City. Servisyo Jeffrey. Jeffrey again. Agay Kuya Bandam. Lo kuha pa oh. Lo Konsyal Joel. Hala. Out. Good out to. 8-9. Ocho nueve kini para Igualis. Bandam. Na. 9-8. Side out. Hoy biotso kini servisyo Jomar Paragis. Ernie. To Jomar. Girak-raka na. Lah. Girak-rakay na. Out ball. Ipahikap ng inakal. Eh nagduga alas bulsa. 8-9 kini para Igualis. Servisyo Kuya Bandam. Hay. Ngiga ni servisyo ha eh. Allah. Oh. Grabe pa mughang kahoy ya. Mughang kahoy eh. Giatsang Kuya Bandam ang iyang kontra. Boy likod. Igualis 9 na. Dami aglawas yung banda mo yun. Servisyo Bandam. Ernie and Jeffrey combination. To ko ni Jeffrey sound by. Lah. Kini ay kirig-kirig oy. Kirig-kirig Kuya Bandam. 8-9 ha, 8-9 dia atau skor. Igualis 9 na dong, Igualis 9. Igualis 9 na din na. Out ball. Ha? Niabot na sa sila. Service Ernie. La. Fire in the hole. Fire in the hole again. Auto. Dapa. Nagbabadya ang ulan mga kaibigan ha. Yun. Jojo again. Look. Irni oh. Ngigang irni di pinsa. Abot ko kuan. Abot sila yung nasod. Look. Sag nga na ay. Tuwara eh. Gipawan na na yung bula eh. Jess 8. Jess 9. Kene para 11. Na. 11. 9. Por na win na. Dol. The Dragon ha. Si Alex Dudong Sapo. Mga kaibigan. Iagi sa tong korte ha. Lah, gobo. Konsihal eh. Grabing dakdak. Midawag sa game 1 ang team Konsihal Jomar o ni Jojo. Atangin ninyo atong game to.